Eh. Ya, asaman Daniel, dire. Okay, makatanski. So karon. Itopong mo, isa. Topong. Oh, koto batong tay kon ha, tay buya, katong tay buya nga yelo. Ya, asaman. Ay mo pagdikit kay ay mo. Okay, ba kada og na premium 100. Ha? Di hikapon man ninyo kay dighitan man na. Oh. Si Samson og si kuan siya na. Ayo, pag-iyo na ko ready set, pag-iyo na ko go. Usa pa. Asa? Ready. Get set. Go. Okay. Sige. Dai premium 100 ang makakuha sa makahiw na makahikap atong buya. Sige. Okay. Okay. Sige. Layo ra kayo, tora. Eh, wala lumig. Sige, kasi una makahikap sa buya. Sige. Sige. Oh, sige. Op. Lumig si Daniel. Okay, na premium 100 pesos. Lopez Daniel. Shout out ni El Gamana og ni AJ Gamana. So Daniel, Lopez nilang uyay Samson.